숙제가 뭐였죠? ¿Qué era la tarea? 읽는 거. 네, 우리 사도행전을 좀 읽어보자 그랬었죠. Dijimos que leyéramos un poco Hechos de los Apóstoles. 왜냐하면 저희가 지금 서신서 에베소서를 공부하는데 에베소서를 언제 기록했는지 그 상황을 이해하기 위해서 바울의 1차, 2차, 3차 선교 여행을 읽어보자 그랬어요. Es que estamos estudiando Efesios, pero para poder conocer el contexto de cómo se escribió Efesios, dijimos que tenemos que conocer los viajes misioneros de Pablo. Por eso íbamos a leer Hechos de los Apóstoles para conocer el primero, segundo y tercer viaje. 왜냐하면 3차 선교 여행은 에베소에서 두란노서원이라는 신학교를 만들어서 거기서 제자들을 양육하고 훈련시키는 데 집중했기 때문에 그래요. Porque el tercer viaje misionero se concentró en Éfeso, en una, digamos, una como escuela de Durazno, y ahí se concentró para enseñar sobre la palabra y formar discípulos. 그렇기 때문에 그러면 저희가 에베소 교회가 언제 시작이 됐나를 생각할 수 있어요. Entonces debemos pensar cuándo comenzó la iglesia de Éfeso. 에베소 교회는 3차 선교 여행 때 바울의 중심지니까 저희가 그러면 53년쯤에 개척이 됐다고 볼 수 있겠죠. Entonces, si la iglesia de Éfeso comenzó y fue centro en el tercer viaje misionero, podemos llegar a pensar que fue en el año 53. 그리고 에베소서는 바울이 로마 감옥 1차 투옥됐을 때 기록했다 그랬었죠. Y dijimos que la carta a los Efesios fue durante el primer encarcelamiento de Roma. 로마에 투옥됐던 기간 1차 기간이 60년에서 62년이라 그랬어요. Pero dijimos que el primer encarcelamiento en Roma que tuvo Pablo fue entre los años 60 y 62. 그러니까 편지를 써줄 때는 개척한 지 몇 년이 흘렀을까요? Entonces, cuando escribió la carta a la iglesia, a los Efesios, ¿hace cuántos años fue que se fundó la iglesia de Éfeso? 8년에서 한 9년쯤이 지났을 때겠죠. Seguramente fue entre 8 a 9 años de haberse fundado. 왜냐하면 편지를 써줄 때는 이 안에 문제가 있기 때문에 편지를 쓴다고 말씀을 드렸어요. Y les había dicho que cuando escribió una carta es porque había un problema, por eso se escribe la carta. 그래서 에베소 교회가 개척되고 바울이 훈련을 시키고 그 에베소를 떠난 다음에 문제들이 계속 좀 생겼다는 얘기겠죠. Entonces, esto quiere decir que Pablo fundó la iglesia de Éfeso, discipuló ahí en Éfeso, luego se fue y después de 8 o 9 años tuvo algún problema. 그렇기 때문에 사도행전의 1차, 2차, 3차 선교 여행의 부분을 여러분들이 읽고 같이 생각을 하셔야 된다고 말씀을 드린 거예요. Por eso les dije que deben leer y comprender el primero, segundo y tercer viaje misionero de Pablo para poder entender mejor. 자, 바울에게도 항상 중요한 제자들이 있었어요. Con Pablo, a Pablo también existieron importantes discípulos. 특별히 지금 에베소에 있는 두란노 서원에서 많은 제자들을 양육했어요. Especialmente en la escuela de Durazno, él ha formado muchos discípulos. 저희도 사실은 예수님을 믿고 예수님의 제자들이 돼서 이렇게 사역들을 감당하고 있는 거죠. Nosotros también creemos, tenemos fe en Jesús y por creer en Jesús estamos haciendo obras, ¿verdad? Estamos también formando discípulos. 그래서 우리가 예수님이 우리를 불러주셨기 때문에 예수님이 원하시는 사람들이 돼요. Entonces, Jesús fue quien nos llamó a nosotros. Entonces, nosotros debemos ser una persona que quiere que seamos Jesús. 바울이 정말 뛰어난 사도였고 위대한 사역자였지만 혼자 한 것이 아니라 그 바울과 함께 했던 팀, 같이 했던 동역자들이 있어요. Pablo fue una persona muy hábil, fue una persona, digamos, con mucha capacidad, pero alrededor de él no es que lo hizo solo.
sino que alrededor de él había muchas personas que le ayudaron en su ministerio. 자, 지금 이 편지를 쓸 때가 1차 투옥 때 있었던 60년에서 62년 로마에서 썼다고 돼 있죠. Entonces dijimos que cuando escribió esta carta a los Efesios fue cuando estaba encarcelado en Roma entre los años 60 y 62. 그때 1차 투옥되던 로마 당시에 같이 있었던 사람들, 같이 있었던 제자들이 누군지 성경에 나와요. Y ahí en la Biblia aparece quienes estuvieron con Pablo durante su primer encarcelamiento. 첫 번째 중요한 사람이 두기고예요. El primero, un personaje importante es Tíquico. 골로새서 4장 7절에 보면 내 사장을 다 너에게 알게 하니 그는 사랑을 받는 형제 신실한 일꾼이라고 설명이 돼 있죠. Si ven en Colosenses 4:7, ahí todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. 그래서 저희가 특별히 이 옥중서신 이 바울이 1차 투옥됐을 때 4개의 편지를 썼다 그랬죠. Dijimos que durante su primer encarcelamiento Pablo escribió 4 cartas. 한번 4개 다시 기억해 볼까요? ¿Podemos recordar las 4 cartas? 에베소서, Efesios, 골로새서, Colosenses, 빌레몬서, Filemón 빌립보서. y Filipenses. 그중에 한 3개를 이 두기고가 전달한 편지 전달자예요. Y de entre esos 4, 3 fue Tíquico, el transmisor, el mensajero de las cartas. 그래서 항상 바울이 쓰는 편지를 교회들에게 전달할 때 이 두기고가 그걸 잘 전달했어요. Entonces, siempre el que iba a llevar las cartas y transmitir las cartas fue Tíquico. 저희가 그렇게 해서 같이 미션 팀이 돼갖고 사역을 할 때, 이런 다양한 사역들을 감당해 줄 신실한 사람들이 필요한 거예요. Entonces, cuando somos un equipo de misión y tenemos que hacer nuestra obra, necesitamos así fieles servidores y ministros que puedan acompañarnos en la obra. 두기고는 또, 바울이 필요한 곳에 보내는 그 중요한 목회자였어요. También era un pastor Tíquico a quien Pablo enviaba en misiones importantes. 그래서 저희가 편지를 전달해 주는 것도 중요한 사역이라는 것을 깨닫게 돼요. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que la función de ser mensajero, de llevar las cartas, es también muy importante. 두 번째 사람은 오네시모라는 사람이 있죠. En segundo lugar, tenemos a Onésimo. 그 오네시모 골로새서 4장 9절에 na오죠. Onésimo aparece en Colosenses 4:9. 한번 누가 한번 읽어보세요. 읽어주세요. ¿Alguien puede leerme Colosenses 4:9? Por Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. 자, 저희가 오네시모는 어떤 사람이었죠? Entonces, ¿qué tipo de persona era Onésimo? 들어보셨나요? ¿Escucharon sobre él? Fiel. 신실하고 Todas las cosas que pasan, os harán saber. 이 사람의 백그라운드, 이 사람은 원래 무슨 출신입니까? ¿Alguien conoce el origen de Onésimo? Esclavo. Es 빌레몬의 종. 맞아요. 빌레몬의 종이었는데 도망쳤다가 네. 로마에서 예수님을 만난 사람이에요. Bien, exactamente, era esclavo, era siervo de Filemón, él había huido de Filemón y luego se conoció con Jesús y llegó a creer en él. 그래서 저희가 지금 이 골로새서를 저희가 보는데 골로새 교회에 지금 빌레몬이라는 그분의 집에서 모였던 가정교회가 아닐까 한번 생각해 봐요. Entonces podemos pensar que ahora estamos viendo Colosenses, ¿verdad? A lo mejor Colosas era una iglesia
tipo familiar. El lugar donde se reunían era en la casa de Filemón. 그래서 오네시모를 그 집에 보내주면서 이제 종과 주인이 아니라 예수님 안에서 형제로 잘 받아주라고 격려를 해주는 거예요. Entonces envía a Onésimo nuevamente a la casa de Filemón y le dice que ya no son amo y esclavo, sino ahora son hermanos en Cristo, por tanto deben tratarse bien. 어, 지금 바울이 로마에 지금 가택연금 상태에 있을 때만 오네시모를 만나지 않았을까 이렇게 저희가 생각해 볼 수 있는 거예요. Entonces podemos llegar a pensar que mientras estaba en el primer encarcelamiento, Pablo tuvo un encuentro con Onésimo. 자, 그 다음에 아리스다고라는 사람이 나오죠. Luego aparece una persona llamada Aristarco. 그 다음에 마가가 나오고요. También aparece Marcos. 그 골로새서 4장 10절에 보면 이 아리스다고가 지금 바울과 함께 있다는 걸 갖다 설명해 주고 있어요. Cuando vemos ahí en Colosenses 4:10, podemos darnos cuenta que Aristarco estaba junto con Pablo. 그 다음에 마가에 대한 얘기도 나오죠. También habla un poquito de Marcos. 그 마가 어제 말씀드렸죠. 1차 선교 여행할 때 마가가 너무 힘들어서 도망쳤을 거다 그랬죠. Habíamos mencionado ayer que Marcos, durante el primer viaje misionero, habrá tenido dificultades y huyó. 너는 끝이야를 안 봤으면 지금 이런 관계가 안 됐을 텐데 시간이 지나서 다시 마가를 아주 중요한 동역자 제자로 지금 바울이 얘기를 하고 있어요. Bien, y podemos decir acá que si en ese entonces, en ese primer viaje, decía, ya no te veré más, a lo mejor nunca más se iban a encontrar, ¿verdad? Pero después de pasar un tiempo, este Marcos se volvió un compañero muy importante de la obra. 그래서 바울이 처음에 선교 여행을 떠날 때 46년이죠. 46년은 굉장히 목표지향적인 태스크 오리엔티드 돼갖고 조금 부족한 사람들을 받아주지 않았었어요. En el primer viaje de Pablo, él era muy estricto, por tanto, una persona así, algo insuficiente, no era aceptado. 그런데 한 10년이 이렇게 지나니까 바울도 좀 이렇게 사람들을 품어주는 그런 은혜가 있었던 거예요. Pero allá después de eso, 10 y algo años después, Pablo también formó una personalidad propia que era ya capaz de poder abrazar y poder aceptar, ¿verdad? Es un poquito más amplio. 마가도 마찬가지죠. 처음에는 어려워갖고 너무 어려운 지역에 갔다가 거기서 떠났다가 이제는 이 정말 더 어려운 지역도 잘 섬기는 사역자로 이렇게 성장을 했어요. Y Marcos también, en ese entonces, en ese primer viaje, para él era muy dificultoso y huyó, ¿verdad? Pero después de correr de los tiempos, incluso en lugares más dificultosos, ya es capaz de ir. 왜 이런 말씀을 드리냐면 저희가 주님을 믿고 따르는 이 사역은 정말 롱텀 마라톤 같이 평생 주님을 따르는 거기 때문에 그런 과정들을 저희가 이해해야 돼요. ¿Por qué le estoy contando esto? Es que este ministerio que tenemos nosotros en el Señor es como una maratón a largo plazo. Y hay que ver todas estas aristas, estos cambios, estas circunstancias mientras seguimos al Señor. 저희 미니스트리가 그러죠. 몇 년 잘한다고 정말 끝이 아니라 우리가 끝까지 잘해야 되잖아. En nuestro ministerio es así, no es que trabajemos y hagamos bien unos años, sino debemos hacerlo hasta el final. 그래서 사역을 하면서 업앤다운이 항상 생겨요. Por tanto, mientras hacemos la obra ministerial, siempre hay altibajos en el trabajo. 그래서 내가 왜 이 사역을 하는지 목적이 분명히 있어야 돼요. Por tanto, debemos tener un propósito claro de por qué estamos haciendo este ministerio. 저희가 처음 모였을 때 했던 그 성경 공부 이 주제가 뭐였었죠? Cuando por primera vez nos reunimos, ¿sobre qué estudiamos nosotros? 산상수훈 했었죠. De la bienaventuranza. Sí, del sermón del monte. 왜냐하면 사역하면 보통 어떻게 교회가 성장이 될까는 대부분 다 그 방법에 대한 관심들이 있어요.
El tema es que la mayoría que está en la obra quiere escuchar o quiere aprender sobre la forma de edificar, la 근데, forma de, digamos, avivar una iglesia. 그런데 예수님께서는 제자들을 부르시고 심령이 가난한 사람이 되라고 말씀을 하셨어요. Pero Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, sean pobres en espíritu. 그렇게 시작돼서 가장 복 있는 사람이 의를 위해 핍박을 받는 사람이 복이 있다 그랬었죠. Y así comenzó y dijo que el mayor bienaventurado es el que es perseguido a causa de la justicia. 결국 예수님을 바라보고 예수님을 위해서 달려가야 하기 때문에. Es porque debe observar y mirar solamente a Jesús y debe correr solamente hacia Él. 자, 지금 저희가 주후 60년, 62년에 바울과 함께 뛰던 사람들을 지금 보고 있어요. Estamos mirando ahora, estamos en el año 60, 62 después de Cristo. ¿Quiénes fueron los que corrieron junto con Pablo? 그 다음에 지금 유스도라는 사람이 바울과 함께 로마에 있는 것을 알게 돼요. Y podemos ver que una persona llamada Justo estaba también en Roma con Pablo. 그렇기 때문에 지금 골로새에 있는 성도들에게 이 인사를 하고 있는 거예요. Y por tanto emite un saludo a las personas, a los miembros santos que están en Colosas. 그리고 거기에 보면 할례당이라고 돼 있죠. Aleluya. circumcision. Ahí también habla, en ese versículo 11, habla sobre la circuncisión. 할례당이라는 건 뭐냐면 유대인, 이 할례를 지켜야 하는 율법을 지키는 그 율법을 강조하는 유대인 출신이라는 얘기예요. Por tanto, cuando hablo de circuncisión, está hablando de una regla que sí o sí era exigida para los judíos, es decir, de origen judío. 그런데 그 사람이 지금 예수님을 믿고 변화돼서 하나님 나라를 위해서 열심히 일하는 일꾼이 되었다는 거예요. Pero esa persona, luego de conocer a Jesús, está ahora con mucho esfuerzo y dedicación para el reino de Dios. 그다음 지금 6번째 보면 또 골로새 교회에 에바브라는 사람이 있어요. También en el número 6 podemos ver en la iglesia de Colosas a una persona llamada Epafras. 그 에바브라라는 사람이 아마도 이 골로새 교회의 담임 목사님이었을 거다 생각해요. Entonces, podemos pensar que posiblemente Epafras era el pastor principal de la iglesia de Colosas. 그래서 골로새서 4장 12절을 보면 골로새에서 지금 바울을 만나기 위해서 왔다고 그 표현이 돼 있어요. Entonces, si ven en Colosenses 4:12, expresa de que desde Colosas vino para encontrarse con Pablo. 그리고 또 저희가 누가가 바울과 지금 함께하고 있는 걸 알게 되죠. Y podemos darnos cuenta que Lucas también está con Pablo. 데마도 있었고 Estaba también Demás 또 디모데도 있었어요. y también estaba Timoteo. 이런 사람들이 지금 1차 투옥대에 있을 때 바울과 함께 동역했던 사람들이에요. Estas personas son los que acompañaron y fueron compañeros de Pablo durante su primer encarcelamiento. 그런데 또 약 한 5년이 지나서 2차 투옥됐을 때 바울이 이런 바울과 함께 하는 사람이 누군지를 또 설명을 해주고 있어요. Y durante su segundo encarcelamiento, como unos 5 o 6 años después, Pablo también vuelve a presentar quiénes está junto a él. 지금 바울이 2차 투옥됐을 때가 주후 67년에서 68년이라 그랬었죠. Y dijimos que el segundo encarcelamiento de Pablo fue entre el año 67 a 68 después de Cristo. 1차 투옥될 때는 어떤 개인 집에 그 자유를 제한받은 사람이 집에서 투옥돼 있었는데 2차 때는 진짜 감옥에 투옥됐던 거예요. En el primer encarcelamiento, él estaba con arresto en una casa particular, ¿verdad? Pero en el segundo encarcelamiento estaba en una prisión de verdad. 저희가 사역을 하면서 사람들을 통해서 위로를 받기도 하고 사람들을 통해서 상처를 받기도 해요. Durante nuestro ministerio pastoral, hay veces que nosotros recibimos consuelo de parte de las personas, pero a veces también recibimos heridas de parte de personas. 목사님 말씀이 너무 좋고 교회가 너무 좋아서 난 여기서 평생 섬기고 싶습니다. 그럼 저희가 위로를 받죠.
Hay personas que te dicen, ay, demasiado me consuela tu palabra, pastor, tu predicación, yo quiero servir de por vida en esta iglesia. 근데 또 그랬던 사람이 어느 날 순간에 목사님을 욕을 하고 떠들면 너무너무 상처를 받아요. Pero si esa misma persona a un momento comienza a criticarte y a insultarte, te da demasiado una herida muy profunda. 그런 경험이 없으면 너무 좋겠는데, 목회는 계속 그런 경험의 연속이죠. Sería bueno no tener esa clase de experiencia, pero la experiencia pastoral siempre atrae esa situación. 저 개인적으로는 그래서 아무 얘기를 안 해도 또 그 예배에 참석하고 교회를 계속 같이 섬기는 그 사람들이 너무너무 귀해요. Por eso, aunque no, yo, para mí es tan importante esa persona que no dice nada, pero en silencio, durante mucho tiempo, sin falta, asiste a la iglesia. 그래서 제가 농담이지만 진담으로 앉아서 예배 드리는 은사가 있는 분들이 너무 귀하다. Y por eso suelo decir medio de verdad y en broma que es tan sagrado aquel que tiene el don de estar sentado y poder dar culto ahí en la iglesia. 교회에서 무슨 일이 있어도 항상 앉아서 예배를 드리는 분들이 정말 귀한 은사를 받으신 분들이에요. Por eso para mí, lo que pase no importa en la iglesia, el que siempre está ahí sentado y participa en los cultos tiene un gran don. 왜냐하면 나는 나의 담임 목사님을 신뢰하고 그분이 걸어가는 길을 같이 동의하고 그분과 같이 있는 게 너무 감사하고 좋습니다 하고 표현하는 거죠. Porque es una expresión de que yo confío en mi pastor, ¿verdad? Y yo estoy acompañando en el camino de servicio que está haciendo mi pastor. Eso explica que él está ahí sentado. 그래서 저희가 목회자들에게 하는 말이에요. 사람은 믿는 존재가 아니라 우리가 섬기는 존재다. Y por eso digo esto y digo a los pastores que las personas no son seres en quien debemos confiar o tener fe, sino son seres a quien debemos servir. 왜냐하면 디모데후서는 바울의 마지막 편지라 그랬었죠. Dijimos que segunda de Timoteo fue la última carta de Pablo. 자, 이렇게 1차 투옥할 때까지는 어느 정도 사람들이 있었는데 2차 투옥할 때는 바울 주변에 사람들이 거의 없었어요. Durante el primer encarcelamiento sí hubo muchas personas alrededor, digamos, de Pablo, pero durante el segundo encarcelamiento no estuvo nadie. 바울이 그 당시로 얘기하면 그렇게 유명한 사역자가 아니었어. En esa época Pablo no era una persona o digamos, un obrero muy famoso. 왜냐하면 바울이 투옥됐을 당시가 많은 기독교인들이 붙잡혀서 순교당하는 때였어요. Porque el momento del encarcelamiento, el segundo encarcelamiento de Pablo, era una época en donde muchos cristianos eran martirizados. 베드로도 그 당시에 죽었어요. Pedro también murió en esa época. 그러니까 바울 옆에 있으면 잘못하면 어떻게 되겠어요? Por tanto, si estaban cerca de Pablo, si le salen mal las cosas, ¿qué le pasaría? 잡혀서 죽을 수도 있어요. Puede incluso ser encarcelado y ser ejecutado. 그래서 주변에 사람이 별로 없었어요. Por tanto, no había personas prácticamente alrededor de Pablo. 1차 때 같이 있었던 데마도 디모데후서 4장 10절에 보면 이 세상을 사랑해서 떠났다고 돼 있어요. Incluso el que estuvo en el primer encarcelamiento, Demas, se llama Demas, en segunda de Timoteo 4:10 dice que amó, se fue, le abandonó, amando a este mundo. 그런데 그렇게만 쓰지 않고 나를 버렸다고 돼 있어요. Y no solamente dice eso, sino que se ha ido, me ha desamparado, dice Pablo. 복음 전하면서 바울 쫓아다녔더니 남는 게 없다는 거죠. Es que en ese entonces le perseguía a Pablo por el evangelio, pero al final no sobró nada en él. 또 디모데후서 4장 9절에 보면 너는 어서 속히 내게로 오라고 돼 있어요. Si ven en 2 de Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto a verme, dice. 이때 너라는 것은 지금 이 편지를 받고 있는 디모데죠.
¿A quién se refiere que venga pronto? Sí, él se refiere al destinatario de esta carta, es decir, a Timoteo. 지금이 67년, 68년경이라 그랬었죠. ¿En qué época estamos? En el año 67, 68. 에베소 교회가 언제 개척됐다 그랬었죠? ¿Cuándo más o menos se fundó la iglesia de Éfeso? 3차 선교 여행이 시작될 때 ¿Cuándo comenzó el tercer viaje misionero? 53년. 53. 지금은 몇 년도라고요? ¿En qué año 편지를 estamos 써줄 acá 때 en la carta? 67년이라고 하면 67, ¿verdad? 몇 년이 흘렀죠? ¿Cuántos años pasó? 14년. 14 años. 14년이 됐는데 디모데가 거기 에베소 담임 목회를 지금 하고 있었던 거예요. Después de 14 años, ¿quién estaba ahí pastoreando en Éfeso? Era Timoteo. 그래서 11절에 보면 디모데후서 4장 11절에 누가만 지금 현재 바울과 함께 있고 그 다음에 있는 사람들이 없어요. 그래서 올 때 마가를 데리고 오라고 디모데에게 이야기를 하고 있어요. En 2 de Timoteo 4:11, si ven, Pablo manifiesta que Lucas es el único que está con él. Y le dice a Timoteo, cuando vengas, tráele contigo a Marcos. 그래서 대신 두기고는 에베소에 디모데 대신 보내는 거예요. Pero a cambio envió a Tíquico hacia Éfeso, para que se quede en vez de Timoteo, quien va a venir. 그럼 저희가 지금 볼 수 있죠. 누가 바울과 같이 2차 선교, 2차 투옥됐을 때 같이 사역을 하고 있나? 두기고, 그 다음에 디모데, 누가, 마가예요. Entonces, ¿a quién le podemos decir que estuvo acompañando ministerialmente a Pablo durante su segundo encarcelamiento? Tenemos a Tíquico, tenemos a Lucas, tenemos a Marcos, tenemos a Timoteo. 물론 10절에 보면 그레스게랑 디도는 다른 사역지에 파송되겠다는 걸 알게 돼요. Bueno, podemos ver que se menciona en el versículo 10, 4:10, a una persona llamada Crescente, pero esa persona fue enviada a otra zona para pastorear. 그러니까 지금 바울과 함께 동역을 하고 사역을 하는 사람들이 몇 사람이 안 남았어요. Por tanto, eran muy pocos ya los que sobraron y eran compañeros de trabajo de Pablo. 저희가 교회를 섬기면서 좀 재능 있는 사람, 은사가 많은 사람들을 이런 사람이 교회를 섬기면 좋겠다 생각할 때가 있어요. Hay veces, mientras nosotros servimos en una iglesia, hay veces que pensamos, esta persona que tiene mucho talento y capacidad, qué bueno sería si sirve en nuestra iglesia. 제가 노래는 참 좋아하는데 찬양 인도는 잘 못해요. A mí me encanta la música, pero soy tan malo dirigiendo, digamos, una alabanza. 그래서 찬양 인도를 잘한 우리 아단 목사님이나 우리 다니엘 같은 형제를 보면 야, 저런 사람 우리 교회에 있으면 참 좋겠다 생각해요. Entonces, cuando veo a líderes que dirigen bien la alabanza, como Pastor Adán o como hermano Daniel, digo, qué bueno sería tener a alguien como ellos en mi iglesia. 근데 하나님께서 그런 사람들을 잘 안 붙여주세요. Pero Dios no me envía esa clase de personas hacia mí. 오늘 말씀을 보니까 바울도 많은 동역자들이 필요했죠. Viendo la palabra en el día de hoy, podemos decir que Pablo también necesitaba de muchos compañeros. 그런데 은사나 재능보다 더 중요한 게 신실한 사람들. Pero más importante que talento, más importante que un don, más importante es la fidelidad. 많은 은사가 없어도 신실한, 정말 떠나지 않고 복음을 위해서 끝까지 달려갈 수 있는 사람. No importa si no tiene mucho talento, ¿verdad? O no tiene talento, pero el que corre hasta el final, es fiel por la palabra, ese es importante. 그것이 예수님이 찾고 있었던 제자들이죠. Y esos son los discípulos que está buscando Jesús. 저희가 말씀을 배우고 사역을 하고 이 모든 과정 속에서 정말 내가 복음을 위해서 끝까지 뛰는 게 제일 중요해요. Entonces, estamos aprendiendo sobre la palabra, estamos estudiando sobre el evangelio, pero acá lo importante es que debemos correr hasta lo último, hasta el final. 대마도 1차 투옥될 때까지 잘 뛰다가 한 5년 후에 다른 데로 가버렸어요.
De más, también, durante el primer encarcelamiento, estaba ya full corriendo con Pablo, pero después de 5 años, desapareció. 두기고라는 사람은 보니까 편지 전달하는 데도 아주 특별했던 것 같아요. Tíquico a lo mejor era una persona habilidosa en ser mensajero, en transmitir el mensaje. 오늘날 저희가 이걸 갖다 적용하면 편지 전하는 사역이 무슨 사역일까요? En el día de hoy, ¿cuál sería el ministerio parecido al que hizo Tíquico, el de ser mensajero? ¿Qué sería aplicándolo en la actualidad? 전도사 아니면 전도사. 이메일을 보내주는 것도 이 사역이랑 똑같을 것 같아요. 네, Secretario. secretario piso. Así es. Incluso el que por tu pedido escribe un correo electrónico, ese también es importante, ¿verdad? Secretario. 그렇죠. O sea, pastor Jerry de manager. 박 목사님의, 그러니까 엘리 선교사의 박 목사님처럼. 제일 중요한 거는 제일 중요한 거는 사역이 높고 낮은 게 없죠. 끝까지 하는 거예요. Lo más importante es que no hay estatus de alto ni bajo en la función o en el rol, sino que sea hasta el final. 왜냐면 아무리 잘 하다가도 중간에 딴 데로 가버리면 그 사람 이름이 뭐라고 돼 있어요? 나를 버리고 떠났다고 돼 있어요. Porque aunque tenga talentos, haya hecho muy bien las cosas, pero se va, ¿cómo se le registra? Que ha desamparado. 떠나는 거는 사명 때문에 지금 바울이 그 두기고를 에베소에 보내고 디모데를 갖다가 에베소에서 지금 로마로 오게 하는 거. 이거는 아름다운 떠남이죠. No estamos hablando de irse, viajar, como por ejemplo envió a Tíquico a Éfeso y le está trayendo a Roma a Timoteo. Esto es un viaje o traslado hermoso. 그런데 지금 대마처럼 세상을 사랑해서 돈을 사랑해서는 정말 아주 안 좋은 케이스예요. Pero si vemos acá además que se fue porque amaba a este mundo, amaba el dinero. Este es un caso, el peor de los casos. 디모데 전서랑 디모데 후서에 특별히 바울과 함께 신실하게 섬겼던 사람과 그렇지 않고 바울을 욕하고 핍박을 주고 뒤통수를 친 그런 사람들의 이름들이 많이 나와요. Tanto en Primera de Timoteo como Segunda de Timoteo aparecen nombres de quienes ayudaron mucho a Pablo, pero también aquellos que le hicieron sufrir mucho a Pablo, que le traicionaron a Pablo. 가장 사랑하는 영적인 아들이에요. 디모데에게 마지막 남겨주는 유언과 같은 서신서인데 거기서 이 사람 분별하라고 가르쳐줍니다. Timoteo es un hijo amado de Pablo. A él está escribiendo su última carta, está prácticamente dándole su testamento a él, ¿verdad? Y lo que le está enseñando al hablar de estas personas es que debe tener la capacidad de distinguir a las personas. 그 중에 가장 대표적인 사람이 디모데후서 4장 14절 15절에 나오는 구리장색 알렉산더예요. Entre ellos, el más representativo aparece en 2 de Timoteo 4, 14 y 15. Se llama Alejandro el Calderero. 아마 바울이 이 당시에 이제 여기서 사역을 정리하고 순교할 수 있다는 걸 알고 있었을 거예요. A lo mejor Pablo ya sabía que aquí sería su último trayecto y de aquí ya pasaría a morir. 그래서 디모데 전후서는 목회서신이라 그랬었죠. 목회자인 디모데에게 남겨주는 메시지였어요. Dijimos que Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo es una carta pastoral, es decir, una carta sobre el pastoreamiento que le está dejando a Timoteo. 이 사람 주의하라고 가르쳐주는 거예요. Y le enseña diciendo especialmente, cuídate de este. 얼마나 바울을 힘들게 했는지를 알겠죠.
podemos darnos cuenta cuánto sufrimiento le habrá causado a Pablo, esta persona. 그래서 15절에 보면 너도 주의해라 그런 데 있어요. Y en el versículo 15 le está diciendo, guárdate tú también de él. 아마 처음에는 예수님을 믿는다고 교회에 들어오지 않았을까 생각해요. A lo mejor pienso que al principio este habrá entrado a la iglesia diciendo que cree en Jesús. 그런데 점점 본색이 드러나서 복음을 대적하는 그런 나쁜 일을 갖다가 이 교회 안에서 했던 것 같아요. Y a lo mejor cada vez que pasaba el tiempo demostraba su verdadera naturaleza y ha hecho tantos males en contra del evangelio. 저희가 사람을 분별하기 정말 어렵죠. Para nosotros también es muy difícil distinguir a las personas. 거기는 특별한 무슨 방법이 있지 않아요. Para distinguir no existe una forma definida o específica. 그래서 항상 하나님께서 신실한 사람도 옆에서 나를 정말 괴롭히는 사람도 동시에 같이 붙여놔요. Por eso siempre Dios al lado de mí pone una persona fiel, pero también una persona que me hace sufrir. 왜냐면 저희를 훈련시켜 주시려고 그래요. Y eso es porque quiere entrenarnos a nosotros. 그래서 사람을 보는 기준이 필요해요. Por tanto, necesitamos un parámetro para ver a las personas. 예수님이 어떤 사람을 어떻게 보시는지를 알고 있어야 돼요. Debemos conocer cómo mira Jesús a las personas. 예수님은 사람의 어디를 보시죠? Jesús, ¿dónde mira de las personas? 외모를 보시죠? Su apariencia, ¿verdad? 재능을 보시죠? Ve su talento, ¿verdad? 마음의 중심을 보신다 그랬죠. Mira el centro de su corazón 그 동기, 모티베이션을 보신다 그랬죠. y mira qué motivación tiene en su corazón. 그래서 제가 산상팔복의 말씀을 배웠던 거예요. Es por eso que estudiamos sobre el Sermón del Monte, las 8 bienaventuranzas. 내가 예수님 앞에서 그렇게 신실한 사람이 되어가는 게 제일 중요하죠. Por tanto, es muy importante que frente a Jesús me vaya volviendo una persona fiel. 내가 예수님 앞에서 신실하면 신실한 사람들이 보여요. Si yo soy fiel frente a Jesús, a mis ojos podré ver a personas fieles. 그 신실하다는 기준은 성령의 9가지 열매가 삶 속에서 맺혀질 때 제가 알 수 있죠. Y el tema de ser fiel es cuando podemos ver los 9 frutos del Espíritu Santo en la persona. 그게 다른 답이 없어요. 내가 주님 앞에서 신실한 사람이 되어가는. No hay otra respuesta. Es ser fiel frente a Jesús. 그래서 디모데에게도 남겨주는 게 사람을 함부로 의지하지 말라는 얘기예요. Entonces, ¿qué le está dejando a Timoteo? Que no confíe fácilmente en las personas. 그러다가 자꾸 맞으면 너무 낙심이 될 수도 있기 때문에 그래요. Es porque si confías y luego te traiciona, cada vez te decepcionarás más. 그리고 또 이 디모데 후서에 보면 바울과 함께 했던 사람, 바울을 떠났던 사람들의 이름이 쭉 나와요. Bueno, y si ven en segunda de Timoteo aparece la lista de los que acompañaron a Pablo como a los que abandonaron a Pablo. 마지막 유언과 같은 건데 이런 사람들이 정말 신실한 사람들이고 이런 사람들은 조심하라는 거예요. Es como su último testamento, ¿verdad? Entonces, le está diciendo, estas clases de personas son fieles y estos hay que tener cuidado. 자, 디모데후서 4장 16절, 17절이 사역을 하면서 우리 목회자들에게 주는 메시지예요. 우리 디모데후서 4장 16절, 17절 우리 한번 같이 읽어볼까요? Segunda de Timoteo 4:16 y 4:17, versículos 16 y 17, es un mensaje dado a los pastores. Vamos a leer juntos. En En mi primera defensa, lo que todo fue desamparado, donde sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen.
así fui librado de la boca del león. Amén. 처음 시작할 때부터 지금까지 남아있는 사람이 없다고 얘기해요. Desde su inicio hasta ahora, no sobró nadie a su lado. Eso está manifestando. 아, 바울 사도가 다 나를 버렸다고 얘기하죠. El apóstol Pablo está diciendo aquí que todos le desampararon. 이 가슴 아픈 얘기예요. Es una confesión muy dolorosa. 어떻게 보면 젊은 사역자들은 이해가 안 될 수도 있어요. Los jóvenes obreros a lo mejor no llegan a comprender esto. 내가 삶을 드리고 복음을 위해서 열심히 달려가면서 사람들을 섬겨줬는데 그 사람들이 남아있지 않다는 거예요. Es que él con su vida, dando la vida, un obrero corre, sirve a las personas, pero al final nadie quedó a su lado. 그런데 그 사람들에게 잘못이나 허물을 돌리지 않는 그 사람들을 갖다가 내가 욕하지는 않는다는 거예요. Pero él no recrimina, él no ofende a esas personas que le dejaron. 그 사람들 나쁜 사람, 난 좋은 사람 이렇게 생각하지 않아요. Y él no piensa, esas personas son malas y yo soy una persona buena. 그런데 그런 사람들이 떠나감으로 말미암아 17절에 보면 예수님께서 내 곁에 서서 나를 강건케 해주셨다는 거예요. Pero por el abandono que sufrió tras esas personas, si ven en el versículo 17, dice que Jesús fue el que estuvo a su lado y le dio fuerzas. 저희가 사도 바울을 생각하면 정말 무슨 믿음의 슈퍼 히로처럼 생각해요. Hay veces que pensamos en el apóstol Pablo como el superhéroe de la fe. 그 사람은 상처도 안 받고 항상 하나님의 은혜와 영광으로 충만해서 매일 찬송을 복음만 전하는 사람 같이 Y 생각돼요. a veces lo imaginamos como una persona que no le entra las heridas, está siempre lleno del Espíritu y todo el día está alabando a Dios. 그런데 지금 사도 바울의 마지막 시간인데 사도 바울의 인간적인 모습을 보게 돼요. Pero aquí podemos ver, en los últimos tiempos de Pablo, que podemos ver su lado muy humano. 그렇지만 상처를 받지 않는 것은 그럴 때마다 예수님께서 나를 새롭게 해주셨다는 거예요. Pero la única forma en que él no recibió las heridas es que cada vez en esa circunstancia Jesús fue quien le dio fuerzas. 그래서 다른 데를 보지 않고 그래서 예수님을 위해서 이방인들에게 복음 전하는 일에 집중했다는 거예요. Por tanto, él no miró otro lado, sino que se concentró en el nombre de Jesús para evangelizar a los gentiles. 그래서 이런 과정이 다른 거 보지 않고 이방인들에게 복음을 전하는 과정이었다는 거예요. Por tanto, este fue todo un proceso para él, para la evangelización de los gentiles. 그래서 디모데에게 너도 이방인에게 복음 전하는데 집중하라는 거죠. Y a Timoteo le está diciendo, tú también concéntrate en evangelizar a gentiles. 그러면서 한편으로는 아버지잖아요. 영적인 아버지니까. 그런데 이런 사람들은 조심해야 돼요. 가르쳐주는 거예요. Bueno, pero por otro lado, él es el padre espiritual de Timoteo, ¿verdad? Entonces le está diciendo, pero ten cuidado de estas personas, le está diciendo. 사람들 때문에 위로도 받기도 하고 사람들 때문에 상처를 받는데 이런 사람은 근데 조심해야 되고 가르쳐줘요. Es que uno puede recibir consuelo, pero también herida de las personas y le está diciendo especialmente, cuídate de estos. 디모데후서 1장 15절에 보면 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버렸는데 그 중에 부겔로와 호모게네가 있대요. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, menciona Pablo que todos los que están en Asia, ¿verdad? Le abandonaron, de los cuales menciona a dos especialmente, que es Figelo y Hermógenes. 바울이 훈련시켰던 많은 사람들이 있는데 남아있는 사람이 별로 없다는 얘기예요. Por tanto, Pablo había entrenado a muchos discípulos, pero no había quien se quedó. 그러니까 저희가 이 말씀을 보면 내가 예수님께 끝까지 붙어 있는 사람이 진짜 사역적으로 보면 성공한 사람이에요. Por tanto, viendo esta palabra, el verdadero triunfante es aquel que hasta el final estuvo sosteniéndose en la palabra de Jesús.
상황이나 조건 때문에 자꾸만 변하는 사람들을 저희가 신뢰할 수가 없죠. No podemos confiar en aquella persona que cambia por cada circunstancia, 근데 많은 사람들은 그렇다는 얘기예요. pero muchos son así. 또 1장 16절에 보면 정말 바울에게 신실한 사람 한 사람이 있는데 오네시보로예요. Si ven en Timoteo, segunda de Timoteo 1:16, habla de una persona muy fiel, habla de una persona llamada Onesíforo. 그 사람이 나를 자주 유택해, 리프레시 해줬다고 돼 있죠. Él habla que en muchas ocasiones le confortó. 그러니까 바울이 낙심되고 힘이 빠질 때 이 사람을 통해서 많은 위로를 받았다는 거예요. Que cada vez que se deprimía Pablo, por medio de esta persona, él recibía consuelo. 특별히 거기 뒤에 보면 사슬에 매인 것을 부끄러워 아니하였다. 감옥에 갇혀서 정말 위험한 상황인데 그런 걸 전혀 자기가 어떤 손해볼까 위험이 있을까 이런 거를 생각하지 않고 바울을 찾아와 줬다는 얘기죠. Si ven ahí en la última parte de ese versículo dice, y no se avergonzó de mis cadenas. Es decir, a él no le importó que Pablo estuviera encarcelado, ni tampoco se puso a calcular que él puede recibir también alguna consecuencia, sino que estuvo acompañándole y le estuvo dando consuelo. 자, 지금 지금 디모데 후서가 성경인가요? 아닌가요? Este segunda de Timoteo es bíblico el contenido. 이 바울의 개인 서신서 같지만 이거는 우리가 알고 있는 바울의 서신서이면서 동시에 신약 성경이에요. Segunda de Timoteo parece ser una carta particular de 만약에 Pablo. 성령님께서 이 메시지는 교회에 전혀 도움이 안 되는 메시지야, 개인적인 메시지야 그러면 성경에 들어가게 안 하셨겠죠. Pero también a la vez es del Nuevo Testamento. Si esta fuese una carta simple, a lo mejor el Señor no hubiese permitido que forme parte del Nuevo Testamento. 무슨 이야기냐면 예수님도 오네시보로 같은 사람들을 기억하시고 복을 주신다는 얘기예요. ¿Qué quiero decir? Es que Jesús se acuerda de personas como Onesíforo, 우리가 de 왜냐면 bendición. 우리가 어떻게 예수님을 믿고 어떤 사역을 했는지 우리 생명책에 다 기록되죠. Todo lo que nosotros hacemos teniendo fe en Jesús está registrado en el libro de la vida. 거기에 따라서 예수님께서 우리에게 면류관 상급을 주실 거예요. Y dependiendo de eso, nos dará la corona, nos dará la recompensa. 오네시보로가 어떤 사역을 했는지 모르지만 바울이 정말 힘들 때마다 그 사람을 갖다가 새롭게 힘을 넣어줬어요. No sabemos exactamente cuál era digamos, el trabajo, el ministerio de Onesíforo, pero cada vez que Pablo estaba sufrido, él se iba a darle gran consuelo. 그것을 지금 성경에 기록해 주시는 것은 예수님도 그걸 다 기억하고 계시다는 거죠. Y que eso esté registrado en la Biblia, significa que Jesús está recordando todos esos detalles. 그 다음에 그 바울을 갖다가 힘들게 하고 떠난 사람들도 다 기억하고 계세요. Y también el Señor se está recordando de todos aquellos que le hicieron sufrir a Pablo y le abandonaron. 디모데에게만 가르쳐 주는 것이 아니라 저희들에게도 가르쳐 주셨죠. No solo le está contándole a Timoteo, sino a nosotros también nos está contando. 그래서 정말 불쌍한 사람들이에요. 왜냐하면 하나님의 말씀에 나쁜 역할을 했다고 계속 기록이 돼 있어요. Realmente son pobrecitos porque en la palabra de Dios se les registra como aquellos que hicieron malas obras. 아예 기록이 안 됐으면 괜찮을 텐데 나쁜 이름으로 기억이 됐어요. A lo mejor sería mejor que ni siquiera haya un registro sobre ellos, pero hay un registro malo sobre ellos. 왜냐하면 예수님께서 기억하신다는 거예요. Significa que Jesús se recuerda de eso. 저희가 그래서 예수님 앞에서 정말 예수님 보시기에 신실해야 되겠죠. Por tanto, frente a los ojos de Jesús, debemos ser personas fieles. 자, 에베소 우리가 약간 전략적으로 왜 에베소가 이렇게 중요한 도시였나 생각해봐야 돼요. Bueno, ahora debemos nosotros, estratégicamente hablando, ¿por qué Éfeso era una zona importante? 지금 53년에 에베소에 개척을 했어요. En el año 53 se fundó en la iglesia de Éfeso. 단순하게 교회 하나를 개척하는 것이 아니라 여기가 그 당시
아시아와 로마, 유럽을 위한 중요한 선교 센터로 자리를 잡는 거예요. No solamente fue fundar una iglesia, sino que se asentó como un centro misionero entre Asia y Europa. 모든 사역자들이 에베소 출신들이 아니에요. No todos los trabajadores o los obreros son procedentes de Éfeso. 에베소는 그 당시라면 이 소아시아 지역의 두세 번째로 큰 도시였어요. En esa época, Éfeso era una de las ciudades grandes de la zona de Asia Menor. 그리고 문화, 경제, 종교의 중심 도시예요. Y era una ciudad céntrica, cultural, económica y religiosamente hablando. 그래서 쉽게 말해서 유럽과 아시아를 연결시키는 그런 도시예요. Por tanto, era una ciudad que conectaba entre Asia y Europa. 그리고 인구가 그 당시에 한 25만 명 정도 있었다고. Y en esa época se dice que aproximadamente 250,000 era en población. 이 근처 지역 중에서 제일 인구가 많았던 데가 아마 고린도였을 텐데, 고린도가 한 50만 정도 돼요. En esa época, otra ciudad que tenía mucha población posiblemente era Corinto y era aproximadamente de 500,000. 그리고 당연히 그리스 문화의 중심지의 역할을 했기 때문에 이 그리스 로마 종교를 따르고 있었어요. Y como era el centro de la mitología griega, era también centro de la religión de la cultura griega. 그래서 그리스 로마 종교라는 것은 우리 바벨탑에서 시작된 바벨론 종교, 여신 사상을 숭배하는 곳이라는 얘기예요. Y si hablamos de la religión o cultura griego-romana, estamos derivándonos de la religión que comienza en la Torre de Babel, la religión babilónica, es decir, la adoración a diosas. 그 당시에 제일 컸던 아데미의 신전이 이 에베소에 있었어요. Y en esa época el templo uno de los templos más grandes era el templo de Artemisa y estaba en Éfeso. 그다음은 그 당시에 또 중요한 도시 중에 하나가 알렉산드리아예요. Y en esa época otra de las ciudades importantes era Alejandría. 알렉산드리아는 이집트 북쪽에 있는 도시예요. Alejandría estaba en la zona norte de Egipto. 대표적인 지식과 철학의 도시예요. Era una ciudad representativa, centro de conocimiento y de la filosofía. 그리고 유대인 디아스포라, 유대인 이민자들이 많이 살던 지역이에요. Y es una zona en donde vivían muchos judíos de la diáspora. 여러분들이 septuagint라는 그 성경의 70인역이라는 septuagint를 많이 들어봤을 거예요. A lo mejor ustedes escucharon mucho sobre la Septuaginta, sobre el que escribieron 70 traductores. septuagint라는 것은 구약의 그 히브리어로 돼 있는 성경을 처음 헬라어로 번역한 거예요. La Septuaginta fue la primera traducción del Antiguo Testamento que estaba en hebreo al idioma griego. 왜냐하면 이 유대인 이민자들이 너무 많아졌는데 저희가 이민자의 자녀들이 히브리어를 모르는 거예요. El problema fue que los judíos tuvieron muchos descendientes, inmigrantes, vivían en otros países, ¿verdad? Pero sus descendientes, sus hijos, ya no entendían el hebreo. 그 당시 공요가 바로 헬라어였기 때문에 이게 신앙교육을 시켜야 되는데 도저히 안 되겠다 그래서 헬라어로 만든 거예요. Y en esa época el idioma común era el griego en todo lugar. Entonces, si queremos enseñar sobre el evangelio, debemos hacerlo en griego. 그래서 오늘날 신학자들이 구약을 연구할 때 가장 중요한 자료가 지금 이 septuagint예요. Por tanto, los actuales estudiosos bíblicos, cuando quieren enseñar, uno de los materiales más importantes para ellos es la Septuaginta. 그리고 또 이 이집트는 마가가 마지막에 복음을 전해서 교회가 개척이 됐던 그런 지역이라고 생각해요. Y Egipto, en esta parte también, fue el último lugar de evangelización que hizo Marcos. 그래서
그 이집트에서 시작된 기독교를 우리 캅틱 크리스천, 캅틱 오르토독스라고 얘기하는데 그 처음 복음을 전해준 사람이 마가라고 믿어요. Y la iglesia que se asentó en Egipto es la iglesia copta ortodoxa y se dice, podemos pensar que el que fundó o evangelizó para crearse esa iglesia fue Marcos. 이집트는 지금 이슬람 국가지만 그 안에 이렇게 콥틱 크리스천이 소수로 남아 있어요. Egipto actualmente es un país musulmán, islamita, pero dentro de ella aún quedó una minoría de esta iglesia copta ortodoxa. 이슬람 나라들은 전도하는 게 불법으로 돼 있어 전도를 할 수가 없어요. Las naciones musulmanes islamitas tienen prohibido la de evangelizar. 그런데 이 컵틱 크리스천들은 이 주민증에 태어날 때부터 그 가정 패밀리에는 컵틱 크리스천이라는 도장을 찍어서 그렇게 나와요. Pero los cristianos de la iglesia de Copta, ellos desde el nacimiento en su cédula de identidad se les sella marcando que son cristianos Copta. 그래서 그들 속에서 복음이 전해지고 있어요. Por tanto, entre ellos se está transmitiendo el evangelio. 자, 그 에베소에 대해서 저희가 계속 보고 있는데 에베소가 전략적으로 중요했던 것이 거기에 크리스천 지도자 훈련을 동서에 그러니까 아시아와 유럽의 중심지이기 때문에 양쪽에 있는 사람들을 불러다가 훈련시키기에 좋은 위치였어요. Bueno, y estamos hablando de Éfeso y por qué es estratégicamente importante. Es que Éfeso actuaba como la conexión entre Asia y Europa y era un lugar céntrico en donde podía reunirse de ambos lados. 왜 저희가 이 공부를 하냐면요. 복음을 전할 때 하나님께서 이렇게 지역들을 사용하세요. ¿Por qué estamos estudiando esto? Es que para la transmisión del Evangelio, Dios utiliza estas zonas estratégicas geográficamente ubicadas. 만약에 지금 파라구아이를 제가 예를 들면 파라구아이의 선교랑 브라질 선교를 위해서 두 곳의 목회자들을 불러다가 훈련을 시켜야 되겠다. 그럼 어디가 좋은 위치가 될까요? Bueno, les quiero dar un ejemplo. Si de Paraguay y de Brasil quiero traer personas para entrenar, para hacer pastorear, ¿dónde sería un lugar estratégico para reunirse? 언어는 생각하지 마시고요. Sin calcular en el idioma, 지리만 생각하세요. solo pensando geográficamente. 저는 이 파라구아이 두 번째 도시가 좋은 위치라고 생각해요. Yo considero la segunda ciudad más importante de Paraguay, Ciudad del Este, 왜냐면 브라질이랑 파라구아이 국경에 있죠. porque está en la frontera entre Paraguay y Brasil. 양쪽 사람들이 쉽게 왔다 갔다 하죠. Personas de ambos lados pueden transitar libremente. 그러니까 교통편에서 볼 때는 너무나 좋은 위치예요. Por tanto, en materia de tráfico, tránsito, está bien ubicado 그래서 양쪽 어디든지 자유롭게 왔다 갔다 할 수 있어요. y puede trasladarse en ambos lados con más libertad. 여러분들 그렇게 생각하지 않으세요? ¿No piensan eso ustedes? 그래서 만약에 제가 양쪽에 훈련을 시킬 사역자들을 훈련시킬 장소를 택한다 그러면 제 생각에 거기 참 좋은 위치다 생각할 수 있죠. Entonces, si yo digo, si quiero traer a personas para entrenar de ambos países, puedo pensar, esa zona sería la zona más estratégica. 만약에 여러분 중에서 내가 선교센터를 하나 두 나라를 위해서 세워야 되겠다. 그럼 거기에 가실 생각이 있으신 분이 있겠죠? A lo mejor entre ustedes, yo voy a edificar un centro de evangelización de ambos países. A lo mejor entre ustedes se van a ir a Ciudad del Este. 에베소가 그런 데라는 거예요. Es decir, Éfeso era una ciudad de esa clase. 바울이 다니면서 그것을 보고 성령님께서 가르쳐 주신 거예요. Pablo en sus viajes pudo ver eso, es decir, el Espíritu Santo le enseñó. 동시에 큰 도시이기 때문에 다양한 사람들이 모이면서 동시에 영적인 전쟁이 극심한 곳이에요. A su vez, era una ciudad grande, había una diversidad de personas, por tanto, había también una gran batalla espiritual. 어디나 대도시는
세속적인 사람들, 다양한 종교의 배경을 갖고 있는 사람들이 모이기 때문에 복음을 전할 때 항상 영적인 대결이 있어요. Las ciudades grandes siempre tienen diversidad de personas, personas que vienen de distintos lugares. Por eso cuando se quiere transmitir el evangelio, va a haber batalla espiritual. 미국에서 가장 세속적인 도시, 가장 대표적인 도시는 어디겠습니까? ¿Cuál sería la ciudad más representativa, digamos, en Estados Unidos? 네, 로스앤젤레스 되고 제가 사는 뉴욕도 그래요. Puede ser Los Ángeles o puede ser el lugar donde yo vivo, Nueva York. 로스앤젤레스는 서부고 그다음에 뉴욕은 동부죠. Los Ángeles está hacia el oeste y Nueva York está hacia el oriente, hacia el este. 왜냐면 전 세계의 돈은 뉴욕에 모여 있어요. Pero el dinero del mundo está reunido en Nueva York. 그래서 가장 세속적인 도시예요. Por tanto, es la más representativa. 그런데 미국이 가장 많은 선교사를 보내고 영적인 대부흥이 있을 때 그 중심이 됐던 데가 뉴욕이에요. Por tanto, cuando Estados Unidos fue en su auge de enviar misioneros, su centro fue Nueva York. 140년 전에 이렇게 선교 운동이 뉴욕 중심으로 일어났었어요. 140 años atrás, teniendo como centro a Nueva York, se hizo un gran movimiento de evangelización. 제가 속해 있는 교단도 그렇고 제가 공부를 했던 미국 신학교도 그렇게 140년 전에 선교 중심지로 시작됐던 곳이에요. Tanto el lugar donde yo estudié teología y forma parte de mi congregación, 140 años antes, también formó parte y se movió con este movimiento de misión. 그래서 영적 전쟁이 가장 심한 곳이에요. Por tanto, también es el lugar donde hay mayor batalla espiritual. 에베소도 가장 그 당시에 컸던 아데미 신전이 있었던 곳이라 그랬죠. Dijimos que Éfeso tenía el templo más grande de esa época, el templo de Artemisa. 그곳에서 바울이 두란노 신학교를 시작했던 곳이에요. Y en ese lugar, Pablo comenzó la escuela de Durando. 하나님께서 그래서 특별히 성령의 놀라운 능력들을 그 사역할 당시에 바울에게 허락해 주셨어요. Y especialmente durante ese ministerio, a Pablo le ha dado muchas, digamos, experiencias espirituales. 자, 그렇기 때문에 사역자들에게는 굉장히 높은 수준의 성결의 삶, 구별된 삶을 요구해요. Es por eso que a los obreros elegidos le exige un gran alto grado de santidad, de distinción. 왜냐하면 저희가 holiness는 거룩이라는 단어의 뜻을 알아야 돼요. Nosotros debemos conocer bien cuál es el significado de la palabra santidad. 저희가 성도를 거룩이라는 단어를 써서 성도라는 크리스찬이라는 말 속에 구별되었다는 뜻이 있어요. Nosotros usamos dentro de la palabra santo, ¿verdad? Para distinguir al miembro de la iglesia, al cristiano. Significa es separado, es diferenciado. 그것은 단순하게 교회에 잘 가고 예배 드리고 기도를 많이 하고 하는 것이 거룩하다는 얘기는 아니에요. Esto no estoy diciendo que el que va todos los días a la iglesia, ora todos los días o da culto es el santo. 그 안에는 항상 목적이 있어서 구별시켰다는 의미가 있어요. Sino que dentro de ahí, adentro, debe haber un propósito claro. Por eso está bien separado. 가장 세속적인 곳에서 복음을 위해서 구별된 사람들이에요. El lugar más conflictivo, pero es una persona distinguida, separada y diferenciada. 그래서 굉장히 높은 수준의 성결의 삶, 거룩한 삶을 요구해요. Por tanto, exige un estilo de vida de santidad bastante de alto nivel. 그래서 에베소서를 기록해 줄 때 이 안에는 굉장히 높은 수준의 성결의 삶을 요구를 해요. Cuando registró las cartas de los Efesios, exige dentro de su contenido un alto grado, nivel de santidad. 여러분들이 에베소 교회를 생각할 땐 단순한 교회가 아니라 여기는 세계 선교를 위해서 세워진 교회의 신학교예요.
Por tanto, cuando ustedes se imaginan a la iglesia de Éfeso, no es una iglesia cualquiera, simple, sino está elegida como centro estratégico para las misiones. 에베소서 5장 8절 9절에 보면 너희는 전에는 어둠이었더니 이제 주 안에서 빛이라 빛의 자녀처럼 행하라 하고 도전을 주고 있어요. Y si ven en Efesios capítulo 5, versículo 8, ahí dice la palabra, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Les está dando un desafío. 또 5장 17절에는 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 하면서 18절에 술 취하지 말라 오직 성령의 충만을 받으라 하고 권하고 있어요. Y si ven en los versículos 17 y 18, ahí dice que sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriaguéis, antes bien sed llenos del Espíritu. 뭐 술 취하는 사람이 많았으니까 술 취하지 말라고 얘기할 수도 있겠죠. Bueno, a lo mejor había muchos borrachos en esa época, por eso le está diciendo que no estén embriagados. 그러니까 이것은 단순하게 술만 이야기하는 것이 아니라 세상에 취할 것이 세상에 이런 것들이 너무 많다는 얘기예요. Acá no está hablando simplemente de la embriaguez de bebida alcohólica, vino, sino que hay tantas cosas en el mundo que son capaces de embriagarte. 특히 어느 도시에서 이렇다고요? Especialmente en qué ciudad es así. 가장 세속적인 도시, 대도시, 이런 여러 사람들이 모인 곳이 더하다는 거예요. En cuanto sea más una ciudad mundana, más donde hay más personas diversas, donde es una gran ciudad, ahí lo que hay más problemas. 우리 뭐 전 세계 다 똑같아요. 젊은 사람들은 다 큰 대도시에 가서 살고 싶어요. En todo el mundo, los jóvenes quieren ir a vivir en ciudades grandes. 왜 그렇겠어요? ¿Por qué será? 거기 돈이 있고 Porque ahí hay plata, 즐길 게 많고 hay mucha diversión, 재밌는 게 많을 것 같아서 그래요. hay cosas así placenteras. 취할 게 많아서 그래요. Y es decir, hay muchas cosas para embriagarse. 반대로 그래서 거기서 복음을 전하려면 성령 충만하지 않으면 복음 전하지 못한다는 얘기예요. Por el lado contrario, si quieres ir a evangelizar en ese lugar, si no estás lleno del Espíritu Santo, es una tarea muy difícil. 우리 에베소에 있었던 아데미 신전의 모형도예요. Esta es la imagen del templo de Artemisa en Éfeso. 얼마나 컸냐면 우리 그 아테네 파르테논 신전이라는 그 거대한 신전이 지금 문화 유적의 터만 남아 있어요. ¿Cuán grande era? Comparando con el Partenón de Atenas, que ahora hay solo así estructuras y en su lugar, ¿verdad? Que se considera una maravilla del mundo también. Esta era mucho más grande. 그래서 저희가 이거를 세계 고대 불가사의 7대 불가사의 중에 하나 이런 건물을 어떻게 만들었을까 그래요. Por tanto, este templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cómo habrán edificado un templo de esta naturaleza? 근데 부셔지고 남아 있지 않아. Pero si esto se destruye, no sobra nada. 그러니까 이 영향력이 이 도시 전체에 가득 차 있다는 거예요. A lo que quiero llegar es este templo ejercía una gran influencia en esa ciudad. 남미 전체에 가장 영향력 있는 종교는 캐톨릭이죠. En toda América del Sur, la que más influencia ejerce es la religión católica. 그 중에서 그 카톨릭 인구 퍼센테이지에서 내가 카톨릭입니다 하는 것을 고백하는 그 인구가 제일 많은 곳이 이 파라구아예요. 퍼센테이지로. Porcentualmente hablando, donde la mayor cantidad de la población confiesa, yo soy católico, el mayor porcentaje de confesiones de que es católico hay en Paraguay. 저희가 파라구아에서 저와 여러분이 파라구아에서 사역을 한다 그러면 제일 먼저 부닥치는 것이 대부분의 80%가 넘는 사람들이 나는 카톨릭입니다. 고백을 해요. Por tanto, si queremos evangelizar tanto yo como ustedes acá en Paraguay, la primera barrera
o el problema, el obstáculo que encontramos es que hay un 80% de personas que dicen, yo soy católico. 저희는 카톨릭이든 아니든 그 중요한 게 아니라 그 사람들이 예수 그리스도를 복음을 알고 예수 그리스도를 믿느냐 안 믿느냐가 중요하죠. Para nosotros no es importante si es católico o no, sino que ellos conozcan a Jesús y crean en el Evangelio. 그래서 여러분들에게 요구되는 것은 정말 온전한 복음과 동시에 거기에 맞는 거룩한 삶이 요구되는 거예요. Entonces, lo que se le está exigiendo a ustedes es que transmitamos el verdadero evangelio, sumado una vida de alto nivel de santidad. 왜냐면 에베소의 대표적인 신이 이 Artemisa. 아르테미사, 이 아테미였어요. La diosa más representativa de Éfeso era esta Artemisa. 대표적인 여신이에요. Es la diosa mujer representativa. 여러분이 자세히 보면 특징을 알 수 있어요. Si ustedes se acercan y ven, van a ver una característica común. 뭘 상징하는 신 같아요? 뭘 주는 신 같아요? Si se acercan y ven, ¿qué es lo que parece que te va a dar esta diosa? Abundancia. 왜냐하면 La diosa del amor. 자녀들을 많이 낳는 축복의 신이에요. Es la diosa de la reproducción que te da muchos hijos. La película de Hércules es del amor. 그래서 ¿Verdad? 축복과 가산과 풍요의 신이에요. Por tanto, es la diosa de la abundancia, de las bendiciones, del números, ¿verdad? 왜냐하면 왜 이게 중요하냐면 그리스의 많은 신들인데 그 중에 여신의 영향력이 강했어요. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Es que entre muchos dioses griegos, la 근데 influencia de una diosa mujer era mayor. 이게 그리스만의 문제가 아니라 우리가 잘 아는 구약 시대 때 아세라 여신이 있었죠. 아세라. No solamente esto es en Grecia, sino nosotros en el Antiguo Testamento tenemos, sale en la Biblia una diosa, la diosa Acera. 구약에서도 대부분의 가나안 사람들이 여신을 섬겼는데 풍요로운 그 풍요 때문에 그래요. Y en el Antiguo Testamento, la mayoría de las personas también adoraron diosa mujer, y en su mayor parte es por la abundancia. 그래서 우리가 이게 바벨론 신앙에서부터는 세미라미스 그 여신을 섬겼던 것이 계속 내려오고 있는 거라고 얘기를 해요. Y desde la religión babilónica de allá, Semiramis, diosa femenina, 그다음에 está bajando. 아르테미사, 그다음 로마로 가면 다이애나. Artemisa y pasando a Roma le llaman Diana. 그런데 그것이 예수님을 알고 나서 또 같이 섞어버린 게 바로 우리가 마리아 숭배사상이에요. Y después de aparición de Jesús, ellos mezclaron esta ideología y crearon a la imagen de María. 왜냐하면 사람들이 여신과 축복을 갖다가 쉽게 생각하니까 알고 있으니까 마리아를 소개시킬 때 예수님을 받아들인다고 생각을 했어요. Es que como en la cultura ya estaba inmersa el tema de adoración de una diosa mujer, presentaron a María y pensaron que por medio de María van a aceptar a Jesús. 그래서 그때부터 이 로마 카톨릭이 이 여신 사상을 받아들여갖고 오늘날까지 이 신학을 발달시켰어요. Y fue la Roma católica la que inició o continuó, aceptó esta ideología de adorar diosas, ¿verdad? Y hasta ahora, diosa mujer, ¿verdad? Y hasta ahora ha evolucionado esta adoración. 그래서 사람을 하나님의 위치에다 만들어놨죠. Y puso en el lugar de Dios, al nivel de Dios, a un humano, a una humana. 여러분들이 어떻게 보면 저보다 더 이런 걸 잘 알고 계셔야 되고 또 여러분들이 복음을 전해야 할 사람들이 이런 문화 속에 있기 때문에 여러분들이 더 많이 알고 계셔야 돼요. A lo mejor ustedes deben saber más que yo sobre esto y ustedes están sirviendo en un lugar en donde esa veneración a diosa mujer está muy arraigada. 그래서 오늘날 마리아가 바로 성부 하나님의
그 아내라는 성모 사상이 이렇게 하면서 발달이 돼서 지금까지 온 거예요. Entonces ahora la imagen de María lo evolucionaron hasta ser la esposa de Dios Padre, ¿verdad? Una diosa madre, ¿verdad? Madre de Y así evolucionaron la ideología. 그래서 성모의 이름으로 기도도 하고 성모는 죄가 없다고 얘기를 하죠. Y hasta tienen oraciones a diosa madre y dicen que ella no tiene pecados. 어떻게 보면 바로 저희가 있는 이 남미가 지금 이 에베소처럼 그런 여신 사상이 아주 강한 곳에 저희가 복음을 위해서 사역을 하는 곳이에요. Entonces podemos decir que así como fue Éfeso, nosotros estamos en un territorio en donde la ideología de veneración a una diosa mujer está muy asentada. 언젠가 또 시간이 되면 저희 카톨릭에 대해서 조금 더 집중적으로 공부할 필요성이 있어요. Cuando tengamos tiempo, creo necesario que debemos estudiar profundamente sobre lo que es el catolicismo. 잘 이해하셔야 돼요. 카톨릭을 그냥 정지하는 것이 아니라 그 안에도 소수의 하나님의 사람들이 있어요. Tienen que entender bien, no es cerrar completamente a los católicos, sino que dentro del catolicismo también hay una minoría que tiene su fe en Dios, en Jesús. 그런데 대부분의 사람들은 복음을 들을 기회가 없어요. Pero la mayoría de las personas no tienen la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio. 우리가 있는 교단이나 우리 교회도 마찬가지예요. 복음을 안 전해주면 교인들이 예수님을 믿고 변화되는 찬스가 없어져 버리죠. Lo mismo en la congregación donde nosotros estamos. Si nosotros no hablamos sobre el evangelio, estas personas, nuestros miembros, tampoco pueden conocer bien a Jesús. 정말 그래서 목회자들이 예수 그리스도의 복음을 정확하게 알고 전해야 되는 사명이 제일 1순위, 제일 우선순위라는 걸 알고 있어야 돼요. Por tanto, tenemos que saber bien que nuestra prioridad número uno es que nuestros pastores deben saber exactamente bien el evangelio y su propósito para poder transmitir a las personas. 저희가 이 지역교회가 영원한 교회는 없어요. En todas nuestras iglesias de la zona no hay una iglesia que va a ser eterna. 마치 사람처럼 교회가 태어나고 자라고 성장하고 또 죽어가요. Es como el ser humano. La iglesia nace, crece y algún día muere. 그런데 바로 성도들을 통해서 생명이 계속 이어져요. Pero a través de los santos, a través de los miembros, el fruto continúa. 저희가 자녀를 낳는 것처럼 예수님의 제자를 계속 낳도록 해주지 않으면 교회는 죽고 다시는 살아나지 않아요. Así como nosotros procreamos hijos, si nosotros no procreamos discípulos, la iglesia al final va a morir. 이 유명한 에베소 교회를 잠깐 역사적으로 볼 필요성이 있어요. Por tanto, es importante conocer la historia de esta famosa iglesia de Éfeso. 자, 53년에 바울에 의해서 바울 팀에 의해서 개척이 됐어요. Dijimos que en el año 53, por medio de Pablo y su equipo, fue fundada esta iglesia. 그리고 약 2년에서 2년 반 동안 두란노 서원이라는 최초의 신학교를 만들어서 이 아시아와 유럽의 지도자들을 양육했어요. Y aproximadamente durante 2 años fue creado el primer seminario, la primera escuela teológica en Duranno y conectó Asia y Europa. 그래서 많은 사역자들이 세계로 퍼져나가서 로마 제국의 교회들을 개척하기 시작했어요. Y muchos obreros que salieron de ahí se esparcieron en el Imperio Romano y comenzaron a fundar iglesias. 그 당시로는 이런 교회가 없었어요. Tirannogna, sí. Y en esa época no hubo una iglesia de esta naturaleza. 그리고 바울에게 엄청난 능력을 그 당시에 이 에베소 사역을 하면서 이 능력을 허락해서 그 사도행전 19장 11절 12절에 보면 이런 특별한 능력을 허락하셨어요. Y en esa época le dio muchas experiencias, capacidad, poder a Pablo para poder hacer milagros extraordinarios. 어떤 12절에 보면 무슨 능력이 있었죠? En Hechos capítulo 19, versículo 12, se menciona uno de los poderes que se le otorgó.
바울의 몸에서 손수건 가져다가 병든 사람에게 얹으면 병이 떠나고 귀신이 떠나요. Dice que si traían un pañuelo de las manos de Pablo y lo ponían sobre el cuerpo de una persona, se sanaba de las enfermedades e incluso los espíritus malos corrían de él. 교회 성장의 목적인 사람은 이 사역을 계속 있겠죠. El que quiere que su iglesia se avive, a lo mejor iba a continuar con este tipo de obra, milagro. 아, 선수건을 많이 샀을 거래. 그렇죠. 아, 진짜 똑똑하네요. 그냥 안 줘요. 제 주머니에서 손수건 나갈 때마다 No te da gratis, ¿verdad? El pañuelo, ¿verdad? 처음에는 10,000 가라니 하다가 나중에 100만 가라니 하겠죠. Al principio te dan a 10,000 guaraníes y después te dan a 1,000,000 de guaraníes cada uno. 제가 그럼 전 세계 다니면서 계속 손수건만 팔고 다니겠죠. Entonces voy a recorrer todo el mundo vendiendo pañuelos por ahí. 그리고 아마 저는 비행기도 한 대 샀을 거예요. Y a lo mejor yo ya compraba una avioneta propia, privada. 그렇게 생각하는 분들 가끔 있죠. Hay personas que ministran de esa forma. 만약에 하나님께서 이 사역이 정말 중요했다 그러면 바울의 서신서는 전부 이 사역에 대한 얘기를 썼을 거예요. Si para Dios, para el Señor, digamos, esta obra fuese importante, a lo mejor las cartas de Pablo iban a contener todo sobre este tema. 바울이 다른 지역에서 이렇게 사역했다고 기록이 돼 있나요? Pero, ¿acaso registra que Pablo hizo esta clase de obras en otros lugares? 바울에게 이런 능력이 계속 나타났다고 기록돼 있나요? ¿Acaso se registra que a Pablo le siguió, continuó teniendo este poder? 그렇게 기록돼 있지 않아요. En ningún lado se registra. 아마 바울이 계속 이런 사역을 했으면 로마 감옥에 안 갔을 것 같아요. A lo mejor si Pablo seguía con esta clase de ministerio milagroso, ni se hubiese ido a la cárcel de Roma. 손수건 파는 장사가 잘 됐으면 떠나고 도망가지 않았을 것 같아요. A lo mejor si se le iba bien en el negocio de la venta de pañuelos, no hubiese huido por ahí, ¿verdad? 그렇죠. ¿Verdad que es así? 대마가 안 도망갔을 것 같아요. A lo mejor Demás no le hubiese abandonado. Vamos derecho. 특별한 경우에 특별한 목적으로 하나님이 잠깐 허락하신 거예요. Para una ocasión especial, para un tiempo exclusivo, Dios le autorizó este milagro. 우리 영적 전쟁이라고 얘기했죠. 그 파워 인카운터. 악령이랑 귀신의 세력이 너무 강하니까 거기서 하나님의 능력이 어떤 것인가를 잠깐 보여주신 거예요. Es que estamos hablando en un lugar, en una época en donde el espíritu maligno era tan poderoso, entonces necesitó mostrar que el nivel de poder de Dios es hasta este nivel. 그래서 19절에 보면 많은 사람들이 거기서 위치크래프트 같은 마술을 행했는데 그 사람들이 회개하고 그 자신들이 했던 책들 다 태워버리고 변화되는 모습이 있어요. Y si ven en el capítulo 19, versículo 19, dice que muchos magos que practicaban la magia, brujos de esa época, se arrepintieron, se dieron la vuelta y quemaron todos sus libros, ¿verdad? Y todo ellos se deshicieron. 그런데 그 중에서 때가 되니까 하나님께서 이제 바울이 거기서 떠나야 할 때가 되니까 데마드리오라는 은장색이랑의 갈등을 일으키게 하죠. Pero llegado el tiempo, Dios quiso que Pablo ya dejara esa zona, ¿verdad? Que ya se vaya a otro lugar. Entonces le provocó un conflicto con un platero llamado Demetrio. 그 많은 사람들이 그 아테미 신전이 뭐 거대한 축구장보다도 더 컸으니까 거기서 우상의 조각들을 만들어서 팔면서 돈을 벌었는데 문제가 생긴 거예요. Muchas personas, como el templo de Artemisa, ¿verdad? Era tan grande como un estadio de fútbol, ¿verdad? Se iban ahí y fabricaban ídolos, ¿verdad? Y vendían eso. 그래서 하나님께서 때가 되니까 이런 갈등 속에서 바울이 핍박을 받고 그 지역을 떠나게 만드세요. Y llegado el momento, Dios quería que Pablo ya dejara ese lugar, entonces provocó un conflicto, hizo que abandonara esa ciudad. 목적은
복음을 전하고 거기 선교센터의 사역자들을 훈련시키는 거였어요. El objetivo por el cual ahí, el propósito era que él evangelizara y formara discípulos en esa zona. 그래서 저희가 정말 조심해야 될 게 능력, 그 카리스메릭 무브먼트라는 오순절 계통의 사역을 하는 분들이 계속 능력 사역을 하려고 해요. Hay algo que hay que tener mucho cuidado. Las personas que ministran en esta congregación pentecostal, ellos siempre quieren hacer el evangelio de los dones, ¿verdad? El poder de los dones. 근데 복음이 제대로 들어가고 그 사람들이 믿음으로 자라지 않으면 그 결과 마지막 그 모습들은 별로 아름다운 모습들이 없어요. Pero si no entra el evangelio en esas personas, su final, su conclusión no es buena. 자, 이렇게 에베소 교회가 개척이 되고 두란노 서원에서 바울이 사역자들 훈련시켰죠. Y así fue que se fundó la iglesia de Éfeso y se enseñó en la escuela de Tirano. 그리고 3년의 사역 시간이 끝나고 에베소를 떠났어요. Cumplido 3 años de ministerio en la zona, abandonó, o sea, se fue ya de Éfeso. 그래서 3차 여행이 끝날 때 다시 고린도를 한번 방문을 해요. Y hacia el final de su tercer viaje misionero visita por una vez más a Corinto. 고린도를 방문을 했다가 에베소에 들리지 않고 에베소 바로 밑에 있는 항구 도시 밀레도에서 에베소 장로들을 초청해서 마지막 만나는 장면이 나와요. Y pasó por Corinto y al regreso no es que pasó otra vez por Éfeso, sino en un puerto llamado Mileto, ahí cita a los, digamos, ancianos de la iglesia de Éfeso. 그리고 떠나기 전에 장로들에게 교회 사역을 부탁하면서 설교를 해요. Y antes de irse, les da una predicación, un sermón a los ancianos de la iglesia y les encarga la administración de la iglesia. 거기에 보면 앞으로 엄청난 핍박과 예수님 때문에 시련이 있을 것을 가르쳐줘요. Y si ven ahí, le está advirtiendo que en adelante iba a haber muchas persecuciones. 거기 29절에 보면 바울이 떠난 다음에 흉악한 이리가 와서 너희들을 공격할 거라고 얘기를 해요. Si ven en Hechos capítulo 20, versículo 29, dice ahí que después de su partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 그런데 3년 동안 바울이 가르쳐줬던 예수 그리스도의 복음 가운데 온전히 서서 붙들라고 얘기를 해요. Y le dice que hasta el final velen, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Todo lo que les enseñó, que 그리고 no se olviden de eso. 언제 다시 만날지 모르는 마지막 인사를 하고 서로 기도하고 헤어지죠. Y dan su última despedida, ¿verdad? Porque ya no saben más si alguna vez se volverán a encontrar. Entonces entre ellos oraron, se abrazaron y se despidieron. 이게 57년의 모습이에요. Esto es lo que ocurrió en el año 53. 그리고 나서 지금 저희가 에베소서를 써줄 때가 60년에서 62년 사이, 61년이라고 보면 되죠. Y luego dijimos que la carta a los Efesios se escribió entre los años 60 y 62. 장로들과 눈물로 서로 인사하고 헤어진 후 4년 지나서 에베소서를 써준 거예요. Es decir, luego de esa despedida de lágrimas que tuvo con los ancianos de Éfeso, pasaron 4 años para escribir la carta a los Efesios. 그리고 교회가 개척이 된 지 8년 후의 모습이 지금 에베소서를 써주는 내용이에요. Y en Efesios estamos hablando de que se describe la imagen de 8 años atrás, desde que se fundó la iglesia de Éfeso. 그 안에 가장 대표적인 문제가 그 안에 분쟁이 있어서 서로 갈라져 있어요. Pero el problema más representativo que ocurrió dentro de esa iglesia es que había conflicto entre partes y se separaron. 그래서 대표적인 게 너희가 계속 하나가 되라고 얘기를 해요. Entonces, toda la hora lo que más dice, sean uno, tengan unidad.
또 그 안에 여러 가지 문제들이 좀 있었어요. También hubo otros varios problemas. 자, 이렇게 하고 그 다음에 저희가 그 요한계시록에 보면 에베소 교회에 대한 내용이 나와요. Luego, si pasamos a ver en Apocalipsis, se habla de la iglesia de Éfeso dentro de ella. 자, 요한계시록은 사도 요한이 주후 95년경에 기록됐다고 얘기해요. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan aproximadamente en el año 95 de Cristo. 거기에 2장과 3장에 아시아 7교회에 대한 말씀이 나오죠. En el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis habla sobre las 7 iglesias de Asia. 이 아시아 7교회는 그 당시 7교회일 수도 있고 또 앞으로 교회 2000년의 역사 동안에 있을 7가지 유형의 교회라고 볼 수도 있어요. Las 7 iglesias de Asia que habla en Apocalipsis puede describir a las iglesias que existían en ese entonces, como también puede revelar sobre 7 estilos o formas de iglesia que existirán durante 2000 años. 그래서 저희가 바울과 바울 팀에 의해서 개척됐던 이 7교회 교회를 보면서 교회의 이 7가지 유형, 7가지 타입의 교회들이 앞으로 2000년 동안에 있을 거다는 걸 보아요. Entonces, mirando estas 7 iglesias fundadas por Pablo y su equipo, podemos también pensar, estas son las 7 formas o tipos de iglesias que existieron o existirán durante esos 2000 años posteriores. 그래서 우리 숫자 7이라는 게 완전수죠. Número 7 dijimos que es un número completo. 그래서 그 교회들 중에서 이런 두 유형의 교회는 칭찬을 받았어요. Y de entre estas iglesias, 2 tipos de iglesias, 2 de ellas fue felicitada, fue halagada. 그래서 사실은 7교회 중에 2교회나 칭찬을 받았기 때문에 굉장히 많은 칭찬을 받습니다. Entonces, de esas 7, 2, ¿verdad? Fueron halagadas, bueno, recibieron muchas felicitaciones esas 2 iglesias. 근데 아마 실제는 7개 교회 중에서 2개 정도가 칭찬을 받지는 않을 것 같아요. Pero actualmente de las 7, no creo que ni 2 realmente llegue a recibir halagos. 그 칭찬을 받는 대표적인 2교회가 서머나 교회랑 빌라델피아 교회죠. Entre las 2 iglesias que fueron halagadas, 어떤 거요? 여기? 서머나. 서머나랑 빌라델피아. Sí, fueron la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. 저희가 이거를 이야기하면 시간 조금 더 걸릴 것 같아서 자, 2교회 특징만 잠깐만 볼게요. Bueno, 서머나 교회가 칭찬을 받는 이유가 있었어요. Bueno, es un poquito largo, pero voy a tocar un poquito algunos puntos específicos. Hay motivos específicos que fue felicitada la iglesia de Esmirna. 계시록 2장 9절에 보면 내 환난과 궁핍을 안다고 말씀하세요. En el capítulo 2, versículo 9 de Apocalipsis dice, conoce mi tribulación y mi pobreza, y tu pobreza y tribulación. 쉽게 생각하면 이 교회는 성도도 별로 없고 가난한 사람들이 많고 그 다음에 또 거기에다가 여러 가지 예수님 때문에 핍박도 받고 있었어요. En síntesis, esta iglesia tenía pocos miembros y tenía miembros pobres, incluso recibía persecuciones por ser cristianos. 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하세요? Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? 10절에 보면 앞으로 고난을 받을 거예요. En el versículo 10 le dice que va a tener tribulación desde en adelante. 그 중에서도 어떤 고난이 있나? 몇 사람을 옥에 던져 시험을 받게 할 거고 환난을 당하고 어쩌면 죽을 수도 있어요. ¿Y qué tipo de tribulación habla? Que incluso algunos irán a la cárcel, otros van a ser perseguidos y hasta incluso pueden llegar a morir. 세상에서는 이름도 없는 교회 같은 교회예요.
viendo los ojos del mundo, es una iglesia que ni tiene nombre. 전혀 세상 사람들을 보면 영향력도 없어 보여요. Para las personas del mundo es un estilo de iglesia que ni siquiera ejerce alguna influencia. 그런데 예수님의 복음을 전하고 예수님을 증거하는 데는 죽음을 두려워하지 않는 사람. Pero son personas que no temen a la muerte para transmitir el evangelio de Jesús. 그래서 예수님이 뭐라고 하면 죽도록 충성하라 그리하면 생명의 면류관을 주리라 하고 약속을 하세요. ¿Y qué dice Jesús ahí? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 두 번째 교회는 빌라델피아 교회예요. La segunda iglesia halagada fue Filadelfia. 거기 보면 칭찬을 해주시는데 적은 능력을 가지고도 내 말을 지키고 내 이름을 배반하지 아니했다 그래요. Si ven ahí, menciona en el capítulo 3 que a pesar de que tenía poca capacidad, poca fuerza, hasta el final guardaron la palabra de Jesús. 적은 능력이라고 이야기를 하시니까 어떤 능력이 적은 능력이겠어요? Está hablando de poca fuerza, ¿verdad? Poca capacidad. ¿A qué está refiriéndose aquí? 헌금도 적을 거고 Poca ofrenda, 재능도 좀 적을 것 poco 같고요. talento, 사람도 많지 않을 것 같고 poca gente. 그런데 잘하는 거에 있었죠. 두 가지를 잘하고 있어요. Pero dos cosas hacían muy bien, 예수님의 복음의 말씀을 지키고 예수님의 이름을 배반하지 않고 que guardaron la palabra de Jesús y no traicionaron, no negaron el nombre de Jesús, 왜냐하면 예수님의 교회니까 그래요. porque es la iglesia de Jesús. 예수님이 교회에 무엇을 보시는지를 알게 돼요. Y acá podemos ver qué es lo que ve Jesús de una iglesia. 저희는 교회를 물어볼 때 성도가 몇 명 모여요? 하고 물어볼 수 있어요. Cuando nosotros preguntamos por una iglesia, decimos, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? 어떤 사역들을 하냐고 물어볼 수 있어요. Te preguntan, ¿qué ministerio hace tu iglesia? 또 많은 사람들은 그 교회에 어떤 프로그램들이 있어요. 내가 이런 주일학교 프로그램, 이런 프로그램이 필요한데요. 물어볼 수 있어요. Digo, te pueden preguntar, ¿qué programas de escuela dominical tienen en tu iglesia? Yo necesito estos tipos de programas, te pueden preguntar las personas. 그런데 그런 건 도구라는 얘기예요. Pero esos son solo instrumentos. 정말 중요한 건 거기서 예수님의 이름을 가르쳐주고 예수님의 이름을 배반하지 아니한다는 거죠. Entonces, lo más importante sería si en ese lugar se enseña el nombre de Jesús y no están traicionando el nombre de Jesús. 거기 그 교회는 예수님께서 이렇게 칭찬을 해주세요. Y a esa iglesia, Jesús le está felicitando. 그리고 이런 복을 주세요. 10절 이후에 나와요. 3장 10절 이후에 나와요. Y les ofrece estas bendiciones. Aparece desde el versículo 10 en adelante. 너희가 인내의 말씀을 지켰으니까 시험의 때를 면하게 해주겠다고. Primero, como han guardado la palabra con mucha paciencia, ¿verdad? Yo te guardaré de la hora de la prueba. 그래서 환난을 면한다고 돼 있죠. Por tanto, le está diciendo que no va a pasar por la tribulación. 만약에 오늘날 우리들에게 적용된다면 7년 환난, 예수님이 오실 때 7년 대환난을 면할 수도 있는 특권이 있다는 얘기예요. Si podemos aplicarlo en la actualidad, es cuando venga Jesús, a lo mejor será librado de los 7 años de tribulación. 그 다음에 면류관을 받는다고 11절에 돼 있어요. Y en el versículo 11 dice que recibirá la corona. 그 다음 12절에 보면 하나님 성전의 기둥이 된대요. Y si ven en el versículo 12 dice que será columna en el templo de Dios. 그리고 그 하나님의 이름과 그 하나님의 성 하늘에서 내려오는 새 예루살렘의 이름과 예수님의 새로운 이름이 그 사람 가운데 기록이 된다고 돼 있어요. Y dijo que el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, y el nuevo nombre de Jesús va a ser registrado en ellos. 그 자세한 내용은 다음에 말씀드릴게요. El contenido más específico de esto hablaremos próximamente, 그 얘기하면 또 1시간 갈 거예요. porque 1 hora más necesitamos para hablar sobre eso. 저희는 에베소 교회가 궁금했어요. Bueno, nosotros estábamos curiosos por la iglesia de Éfeso, ¿verdad? 에베소 교회가
자, 이 계시록이 기록될 때 95년이라 그랬어요. Bien, la iglesia de Éfeso habla también aquí, ¿verdad? Pero Apocalipsis fue registrado en el año 95, dijimos, ¿verdad? 그러면 에베소 교회가 몇 년도에 개척됐다고요? ¿Cuándo fue fundada la iglesia de Éfeso? 53년. En el 53. 지금 그냥 93년이라고 생각하죠. 그럼 몇 년이 지났어요? Bueno, y si decimos, si esto fue en el año 93, ¿cuántos años transcurrió? 40. 40 años, 42 años. 40년이죠. 네. 40년 후의 모습으로. Estamos viendo ahora la imagen de 40 años después de la iglesia de Éfeso. 그래서 먼저 칭찬하는 게 2절에 나와요. Primero aparece alados en el capítulo 2, 행위와 수고와 인내를 안다는 거예요. que tuvo obras, arduo trabajo, paciencia, 그 다음에 자칭 사도라고 하는 거짓 사도들을 구별해냈어요. y que fueron capaces de discriminar a falsos apóstoles. 그래서 예수님의 이름을 견디고 참았대요. Y soportaron en el nombre de Jesús y pudieron aguantar. 근데 이런 거 잘하고 있는데 잘못한 거 혼날 것이 있어요. Le estaba felicitando que esto hicieron bien, pero también les reprendió porque algo hicieron mal. 4절에 돼 있죠. 뭐라고 돼 있어요? Y en el versículo 4, ¿qué dice? 한번 같이 읽어보죠. 4절. ¿Podemos leer juntos? Pero Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 처음 사랑을 버렸다고 돼 있어요. Dice que ha dejado el primer amor. 처음 사랑이 뭘까요? ¿Cuál habrá sido el primer amor? 그냥 쉽게 생각하면 예수님과 내가 처음 만날 때 구원의 감격, 구원의 은혜라고 생각할 수 있지. Si pensamos simplemente es cuando tenemos ese primer encuentro con Jesús, esa emoción de la salvación. 또 동시에 에베소 교회가 그냥 개척이 된 게 아니라 목적이 있이 개척이 됐어요. Y al mismo tiempo, Éfeso fue una iglesia que tenía un propósito bien claro. 에베소 교회는 무슨 교회로 개척이 되었죠? ¿Qué tipo de iglesia era Éfeso? 동서의 이방 선교의 센터로 개척이 됐어요. Que era el centro de la evangelización de gentiles del este al oeste. 사람들을 훈련시키는 곳인데 단순하게 말씀을 교육을 시키는 게 아니라 이 사람들을 훈련시켜서 이방 선교에 보내야 되는 곳이에요. Era un lugar en donde entrenaba discípulos y no era simplemente un lugar donde se enseñaba la palabra, sino que tenía que enviar obreros para evangelizar gentiles. 그런데 그런 게 다 사라져 버렸다. Pero significa que todo eso desapareció. 구원의 감격도 사라지고 Desapareció la emoción de la salvación 이 교회가 왜 개척되었는지도 잊어버렸어요. y se olvidaron de por qué esta iglesia fue creada. 그게 40년 후의 모습이에요. Esa fue la imagen de 40 años después de la iglesia de Éfeso. 바울이 개척하고 3년 동안 훈련을 시켰던 최초의 신학교가 있었던 거예요. Es el lugar donde Pablo fundó, fue donde se creó la primera escuela teológica. 자, 그래서 저희가 이런 배경을 가지고 에베소서를 보아야 하는 거예요. Por tanto, viendo este escenario, nosotros debemos estudiar y mirar Efesios. 그래서 처음 복음이 시작됐던 그 처음 사랑이 무엇이었는지를 저희가 알고 붙잡아야 되겠죠. Por tanto, debemos recordar cuál fue nuestro primer amor de esa emoción, sostenernos y no olvidar. 저희가 그 중간 과정의 내용이 에베소서예요. Y ese proceso intermedio es el contenido de Efesios. 여러분들 좀 그림이 좀 그려지시나요? ¿Pueden hacer una imagen de todo esto? Más o menos. 저희가 또 이 7개 아시아 7개가 궁금하시죠? 계시록 2장 3장 여러분들 읽어 오셔야 돼요. Pero también están curiosos por estas 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Lean capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. 네. 질문 있어요? ¿Preguntas? Hermano, quiero saber si es 250.000 habitantes En de ese, y en el año 53 comienza la iglesia, después de 40 años ya hay un problema allá. Y ahora, ¿vive o no?
53년도에 인구가 25만. 25만 명 됐고, 음. 그 다음에 95년도에는 40년 후에 이제 여기에 문제가 보이고, 예, 아직도 에베소 교회가 있냐? 있어요. Existe todavía la iglesia de Éfeso. 그때만 있었던 것이 굉장히 중요한 곳인 것이 첫 번째 우리 기독교 공의회가 열렸던 곳 중에 하나가 초대교회 325년 에베소 공의회. 에베소 공의회 300년 후에 그 기독교 공의회가 모였던 데가 에베소예요. El 그때 primer concilio cristiano, luego de 300 años, fue aquí, en Éfeso. 그래서 우리 초대 교회에 우리 1세기부터 5세기 얘기할 때 가장 중요한 5개의 교회를 얘기하죠. Y cuando hablamos de las iglesias primitivas, del siglo I al siglo V, entre las 5 está ellas. 예루살렘 교회가 있었고, Está la iglesia de Jerusalén, 그런데 안타깝게도 200년, 주후 200년 전에 교회가 완전히 없어져 버렸어요. pero lastimosamente 200 años después de Cristo desapareció la iglesia. 그 다음에 안디옥 교회가 있고, Luego tenemos la iglesia de Antioquía, 그 다음에 에베소 교회가 있고, luego tenemos la iglesia de Éfeso, 그 다음에 우리가 잘 아는 로마 교회가 있고, luego la conocida iglesia de 그 Roma, 다음에 콘스탄티노플, 알렉산드리아 교회도 있고, 콘스탄티노플 교회도 있어요. y está la iglesia de Alejandría y la de 이게 Constantinopla. 가장 대표적인 교회들인데 그 중에 이 에베소 교회가 핵심적인 교회예요. Y son las más representativas iglesias y entre ellas está Éfeso. 그래서 기독교 공의회가 열렸던 거예요. 보시죠. Por eso se reunió ahí el concilio cristiano. 삼위일체 저희 교리가 확정된 게 내가 에베소 공의회였어요. Y la consagración de la Trinidad fue en el concilio de Éfeso. 제 기억으로는 431년인데 찾아봐야 되겠어요. Creo que fue hacia el año 400, pero voy a buscar el año exacto. 자, 기도하고 마치죠. Vamos a orar para culminar. 한 분이 기도해 주시고 ¿Alguien 마치죠. puede orar para culminar? Vamos, Daniel. Padre celestial que estás en el cielo, te damos las muchas gracias por permitirnos, Señor, estar aquí. Te pedimos, Señor, en este momento que tú puedas decir, Señor, este es tuyo, Señor, y estamos realizando, Padre. Yo primeramente, Señor, estoy muy contento, muy agradecido, Padre, por haberme llamado. Y te pido, Señor, en este momento que tú puedas decir, Señor, los pastores, Señor, que estás capacitando, Señor, para seguir más conocimiento, dale, Señor, fuerza a ellos, Padre. Y también, Señor, bendice a nuestro profesor, al pastor Abraham Ham. Bendice, Señor, su vida, su ministerio, Señor, y también, Padre, su esposa, Padre. Ellos han dejado su hogar, han venido a dar, Señor, el estudio a los pastores, Señor, para que puedan capacitar más y conocer más tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento que tú puedas decir, Señor, los que están acá poco, pero seguimos, Señor, esperando, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. En este momento, Padre, queremos volver, Señor, a nuestra casa. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos, Señor, para que podamos llegar bien, Señor. Oramos a ti y te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén.